पंदी साल थोला बाला पाक पंदा गरीब मां हों तो अटे घर दा कहानी सोच खाना किने मुंह करूं तो किथा वणूं यतीम तो बेवाई में हां मैं बेवाई हूं कितने साल थे गए मेरे घर वाले को 10 साल था पन फात तो की में गुजराने ने बच्चे शोदे ने कितनी पे उनका घर भी नहीं रह गया पहले पेन में के गुजार चले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी हो, उम्मीद करती हैं ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरा चैनल तो कुछ चंगा लगे तो लाइक करे सो, तो सब्सक्राइब करे सो, तो घंटी दे बटन को दबे सो, तो अच्छे अच्छे कमेंट करे सो, तो साडे देखण चाहण वाले जितना भी हैं खुश रहो और मतलब जेरे घर दे विच हस्पताल दे विच बीमार हैं अल्लाह उनको भी शफा अता फरमावे, आमीन सुमा आमीन। तो 3-4 दिन थी गए व्लॉग में पैंदी पिया के तो मैं दसा भी दसेंदी रोज़ दा कि मेरी उड़े मतलब एक मेरी वालदा बड़ी हुई है तो उन्हें इलाके पूरा महला ढवा दिता गया। तो मैं चाहती उन्हें दी कुछ ना कुछ हैल्प थी वे। तो मेरे को पता है कि सारे पाकिस्तान के हालात ही है जिन कोई कहीं हेल्प नहीं कर सकता। तो वत भी चाहती हाँ कोई इंजा बंदा तो जरूरी हो जरा उन्हें हेल्प करे सी कि उम्मीद रखनी चाहिए। तो अज मैं एक कहानी पैंदी पई हाँ एक बेवा औरत दी वो बेवा औरत आई के मतलब 10 साल थी गई मेरा शोर फौत थी है। तो यतीम दे सिर ते हथ रखण नाल तो आदन बूँ ही हद के नहीं बेतहाशा नहीं क्या मिलते मतलब जितनी यतीम दे सिर दे वाल होवें तो उतना नहीं क्या मिलता। तो मैं उनका व्लॉग बना के ही पूरा अज मैं व्लॉग पैंदी पई हाँ। तो अगर तुसा उन्हें दी हेल्प कर सकते वे तो मैं चाहनी उन्हें दी हेल्प करो, अगर हेल्प नहीं वे कर सकते तो तुसा उनकी वीडियो को शेयर करो, कुछ नहीं थींदा। मतलब मैं तो इंजा वीडियो मतलब जिवें कि अगर मेरे को पता लगता पियो होवे कि मेरी वीडियो शेयर करन नाल कहीं तो फायदा थी सी मैं तो 1 मिनट भी क्या नहीं सोचेंदी 1 सेकंड ही क्या नहीं सोचेंदी उन टाइम वीडियो को शेयर करनी आ। तो तुहाडे वीडियो शेयर करने कुछ नहीं थींदा, अगर कहीं भला थी वने तो क्या है उमें तो बंदा मोबाइल लेदा बैठा होंदे। तो मेरी अज रिक्वेस्ट है अगर जरा हेल्प कर सकते उन्हें दी हेल्प करे, जरा हेल्प नहीं कर सकता तो वीडियो को शेयर करे। तो मैं वीडियो पैंदी पी हूँ वीडियो को पूरा देखना भी है तुसा क्या तुसा खुद देख सो क्या वाकया वो हकदार है या क्या नहीं, तुसा वीडियो देख के खुद अंदाज़ा करे सो। मैं उनके बारे मजीद तो क्या दसा तुसा खुद वीडियो देखो। ये देख सकते वे ये इन्हें दा घर है तो ये कैंप भी हवा कने टूटा पे इन्हें बेचारे देख इन्हें वट्टे नाल आसरा करके तो ये कैंप को अजे पता नहीं होनी कैंप दी भी इन्हें दा हवा दी वजह कने ढह गए कैंप भी कामयाब क्या नहीं थी इन्हें को तुम्हारा घर यो है सारा घर ही है ये हुण घर क्या कीमत साइंदे रिहाइश रखी पावे हैं सर्दियां में निक्के निक्के बच्चे में सारी रात सकवा को बुखार ने सारे निक्के निक्के बच्चे को बुखार ने जी ये तुम्हारे बच्चे हैं सर्दी भुगे ने अच्छा ठीक है। मकान सारे जो कब्रिस्तान बना रखे ने निक्के निक्के बच्चे हैं 8-9 साल थे गन सा को मिट्टी इकट्ठी करेंगे तो ऐसा कमरे तैयार रखी थे। अच्छा चास दाऊं दे ऐसा गुजार निकी थी सारे टूट गए ठीक है। और असा लोग दी बस्ती दे विच ए अडाणे मांग के असा बच्चे को कजी बैठे हैं ए सर्दी है जरी तंबू में पास दिन खड़ी ए तंबू 3 दिन खड़े। हां हुन बारिश भी तो आई है ठीक है बारिश वाली दीवार तंबू 3 दिन खड़े सारी रात निक्के निक्के बच्चे जेरे रीले मिले इकट्ठे करके दे दे माले काज रखे दे आप भा बाल के अखी दे कटे ने बेटे बाद सेकड़ा जिंदा है बेटे ते कतरा सा तू ना बंद तुम्हारी मेहरबानी ऐसी कोई हल जाते दी ऐसा कमरे मिले वजन बस असा तो ये कर सकते जितनी अस कर सकते हैं असा जरूर तामन करे सो तुम्हारा साथ देसूँ। असा खबर सुनिए तो मैं को बहुत अफसोस था क्योंकि मैं वस्ती कोई ज़्यादा क्या नहीं जानती मैं एडो है कि मेरी माँ बड़ी है उनके घर में 1-2 दफ़ा गई हाँ तो मैं को दसिया कि वह वस्ती ढवा दी गई इन गल मैं कि मैं तो जेरे नाल घर मेरी भी थोड़ी मैं वीडियो बढ़ा गई ना क्या पता मेरी वजह कने कहीं हेल्प थी वजे इन वड्डी नेकी भी कोई क्या नहीं आती मेरे आवन का मकसद ये है बाकी देवण वाली रब की जात है रब देदा पे तो ला इंसाफी थी गई सच है तुसा तो पहले देता बेटे आवे जी जेरे वाले बिल्डोजर फेरे नहीं वाले बाह बात के जी छुड़वाया। अच्छा ए जला तक थे क्या नहीं उन्हें के नहीं बे हट दे मकान दे जी में बैठे भी बिल्डोजर फेरी बस सब तुम्हारी जिंदगी दी कहानी सब कोचे ढाम दी। अच्छा हां असा दस सा कोई तो घील के दरिया झुकाई वने कोठे का तोड़ दे वो बड़ा ऐसे बदावे के जुलो हाथ पकड़े ना तुम्हारे पकड़ के तो दरिया छड़े ना। अच्छा ये जुल्म किता गए ये जुल्म थिया गए तोड़े नाल सारी ते शादी है ये मतलब तेरे बाल हैं एक घर टूटे न मेरे यतीम बच्चे मेरा घर लेके आई। अच्छा तू बेवा औरत है पुत्र परनामी नू ते पुत्र सागरे न घर निक्के निक्के बच्चे तबू दे विच मां निक्के बच्चे इकट्ठा करके समय दे काई मेले भूखे के मेले घर दा आटा काई नहीं मतलब यतीम है यतीम
تو بیوہ ہی میں ہاں میں بے بھائی کتنی سال تھے گئے میرے گھر والے کو 10 سال تھا پن فوت تھے تو کی میں گزرانے نے بچے شوجے نے کتنی پہ ہوں گھر بھی نہیں رہ گیا پہلے پین میں کے گزار چلے نہیں ہمیں جلن دے کوٹھے ڈہا نے پینن منگل چھوڑ کے مصروفی وچ بیٹھے ہوتے پریشان تھا گھر تیڑ ہو من بالا پتلی کر رکھو تے کہ نہیں ٹوری جی ہاں ایک کمرے کے اندر دکھا لاں کیا رکھی پے وے یہ کمرے دے وچ کھٹڑا گیا تے اٹھا اچھا یہ کمرے دے وچ رات دی آئی چوندی ہے ہن وہ ڈھٹا پے ڈٹھے یہ دیکھو اے صرف جگہ ایو کچھ بڑی پین تو رات کو اساں لوگ کیندے وچ سامنے سا کو سردی نہ لگے تے بچے ماشاءاللہ میں کو 4-5 بچے بھی لگدے پے تس آپ بھی لگدے پے تے ایندے وچ تساں کیویں رات کو گزارا کرندے وے میری بہن مت کوئی کھانی میری رات دے بچے کو ریلے میلے کٹھے کر کے مچا کے سامنے جائیں اچھا پالا لگ دے بالے کو اٹھا ملا کے تے بلا بھاس کے مہینے کاک مک کٹھے کر کے بالا نکالی ساری راستے دے وچ اے طرح حالات گزردا پے ایک بیوہ ایک کرن والا کوئی کین دوجا گھر ڈھوا دیتا گیا ہے تھوڑی تو زندگی وہ کو تبے دے روٹی پکی ایک روٹی مانگ کے بالو کھوا کے سما گیا اچھا پریشانی کو پا کتھا بنو اللہ خیر کرے اتنا ایک وڈا ظلم تھی آگے تھوڑے تو بوں ہی میں اون وجہ کنی آئی میں کہ اگر میں وسیلہ بڑھ ونجا اگر کہیں دا گھر باڑ ونجے کہیں دے بچے چھت تلے سمین تو میں کو ونجنا ضرور چاہیے میرے آمد دا مقصد بھی یہ ہے اللہ مالک ہے کوئی نہ کوئی شخص ہو سی جرا تو کو گھر بڑھوا کے دے سی کوئی نہ کوئی شخص ہو سی جرا چاسی کے بچے کو چھت ملی ونجے دعا جھلے سے سارے نکے نکے بچے نہ تارس کرے سے جی ہاں دعائیں دے سو تے بچے کو دعائیں دے نہ جو تھوڑی ہیلپ کرے سی ضرور انشاءاللہ کیوں نہ دعائیں تا جی جی ہاں میری ہیلپ یہ ہے جی میں تھوڑے تک آ چکی ہاں اللہ مالک کہ اگر میں آ چکی ہوں تو کیا پتہ تھوڑے تک امداد بھی آ ونجے اللہ تک قدرت جی ہاں بس یہ ہوندی ہے بھائی یہ دیکھو یہ ایڈو بھی کھڑن تھا پوری بستی ڈھوا دی تھی اچھا جوان کرن والا ہوندے وال بھی بندہ مار نہیں کھاندا او چھو دی میں بیوہ عورت ہاں گھر میں دا بھی اچھا اے گھر ہے تواڈا اے گھر یہ تو بالکل مٹی دا ڈھیر بڑا دیتا گیا اے ڈٹھے سلھی نکتا پن اچھا اے وچ آئرا سلھی دا پورا پن مطلب یہ تاڈا تھا کمرہ ہے اوتھا پرو توڑے پوتر دا اے کمرہ ہے میرے پوتر دا پرلا میں اچھا تو بہت ظلم کیتا گئے اللہ مالک کے کیا کر سکتے بندہ انہیں کو تھوڑا سوچنا چاہیے نکے نکے بچے ہیں چھت تے کم از کم لکیے تے پائے ہیں تو چیندا کھڑا قسم خدا دی کلمے دی قسم بھی میرا کعبے دے منہ بھی شام دی سو چیندا کھڑا ہے بچے کو کیویں کھاوے سو کیا لاتے کیا کھاوے سو جیری سردی تھوڑی ہے سرد دے وچ پوری بستی پھر سو ہے کہ روٹی گن کے بالک کھاوے سو آ کے ٹائم نہ سما رکھے سو اتنا سردی ہوندی ہے نہ تو تساں مطلب پینن والے تے کہنا بھی میں بھی محلے چاہنی میرے کو پتہ ہے پی مطلب ٹھیک ہے وزادار ہے اپنے گھر دے وچ ہوندے آوے تو انہیں یہ حالات آ کے تو کو پینن تے مجبور کر دیتے چنگی پکدی ہلکی پکدی اپنے گھر بالک تے بیٹھا رہ جاسے جی ہاں اساں تیرے پاس منہ کر حضور ہے جیری جوگی ہوندی کائدہ کلا ونج مانگو کون سا دے گدی بیٹھے کون سا کو دیسی دس جوان بھی کہہ نہیں شام کو بندہ آ کے کڈو کر رہا ہو تو سا کو دیو اے غریب بستی ہے ہر کوئی اپنے کتے پکا باندے اپنے بچے کھمے دے کون کہیں کو دے دس کوئی دے دے گندا مدی وہ تو شودی بیوہ کلو اٹے دے کتھوں گنے میرے گھر والے میں ان کو بیوے کو دیا دی بیوہ مڈے 12 مالی نہیں 8 مڈے پوتر نہیں ایک پر نہیں ودیاں سافرے ہیں سارے کو پتہ ہے پیا نو اپنے پیکے ہیں پوتری سافرے ہیں بے نکے نکے بچے نہیں آلنے دے وچ سٹیں دیاں دیہ تھی دے اللہ دا دیہ تھی دے کھام کر کے نہ کڑے رات تھی دے سامنے اللہ معاف کرے اللہ اتنا معاف زندگی کرے پریشان ہے رون تے رون سکدے کھل جاتے کھیل نہیں سکدے دل چ سائے سوچا وندے یا اللہ کڈے منہ کروں جی ہاں جندا آسنا تروٹ ونجے او تے ایویں سوچندے کتھاں ونجوں کتھاں بہوں اللہ تو کو صبر دے وے اللہ تو کو انجے تواڈی ہیلپ کرے اللہ تو کو تواڈی سوچ کے دیکھو بالے نے گھر بھی ڈھوا دیتا گیا اتنا عارضی گھر ہے کمنے دا گھر ہے جڑا بچے ہیں یہ صرف وٹے دے نال ہے آسرا کیتی پان بالے دے ہر تے بے وطن میں تھی بھی یتیم بالی نہیں جی ہاں ٹھیک ہے جری کوئی امداد ملی ونجے رہا اللہ دے اللہ واسطے کر کے باہاں بدی کھڑی میرے نکے نکے بچے بن میرا قادر کریم ہے بھی کوئی کہیں اللہ مالک کے کوئی مہربانی سے ملتے جی ہاں کیوں نہ اللہ دیسی کیوں نہ دیسی اللہ تو اللہ تے بھروسہ ہوئے جی ہاں کیوں نہ یہ انہیں دا گھر ہے یہ انہیں دا گھر ہے جرا تروڑ دیتا گئے ڈھوا دیتا گئے تے او بیچاری بیوہ عورت ہے جیری آدھی ہے میرے کتنی بچے دے سے 12 بچے صرف ایک دی شادی کی تھی بے سارے میں خود سنبھالی پئی امی تو ہن تے میں ون بھی کدے نہیں سکدی کوئی کام کہیں دا گھر دا کام بھی نہیں کر سکدی پہلے شاید گئی دا گھر دا کام کرنے ہیں تو ہن تو آدھی میں پنر تے مجبور تھی کہ شام کو ایک روٹی کے لوکاں دے گھروں گین کے تے بچوں کو
کو کھویں دے سے تے اساں بھوکے سمو تسے سمو اساں تے وقت گزار گندے بچے تے بھوکے نہیں سمدے تے بالوں کو ان دے وچ شودی لکا کے سمجھ تورے سامنے پہلے تو کوئی جگہ دکھے می تے بالے ہکتے کر کے کو ڈھوا سٹے اللہ خیر کرے سی اللہ کوئی نہ کوئی طریقے تے انجا وسیلہ بڑے سی تیری سوچ کرنے بھی زیادہ ہو سی رب دی ذات دیون والی اللہ خیر کرے سی بیا والا چوبارے بھرا کو رشتہ کی دمی جی ہاں او آتے نوجوان چوبارے پرنا مجھے کو سرمایہ کہیں نہیں مجھے کو روٹی نہیں پھلدی مجھے کو شادی کی اے گھر بھی ڈھوا دیتا گیا ہے نال میری بھیڑ آندی پئی ہے میری بھیڑ ہے کہ اے مہزور دا گھر ہے جرا گھر کو ڈھوا دیتا گیا ہے میں تو جان دے کہ میرا بیٹا بھی مزدور ہے میں کو بہت دکھ تھی جس ٹائم میں کو دے کہ ایک مزدور دا گھر بھی ڈھوا دیتا گیا ہے تے میں کہ چلو میں اندی ویڈیو بنا کے ونیا اللہ مالک کے تے اے تو کو دکھیندی پیاں اے جگہ بڑی پن جے وچ او راندے پن این ٹائم مزدور ہیں تے ایک بچہ مزدور ہے بیٹھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ تے ای سردی دے وچ برف باری دے وچ ایتھا رہن نہ ممکن ہے تو بیچارے کیا کرن راندے پن والا بھی مجبور ہیں کتھاں ونجن کوئی انجی جگہ تے اے نے جگہ جتھا اے راندے پن ہن رہائش رکھی پن کہ سوچو کہ رات کو کتنا سردی تھا لگ دیو سی سوچن دی گال ایک مزدور بچہ سوڑ حالے تک بھی ستا پائے شاید ان دی طبیعت صحیح کہہ نہیں تے بھاویں اوے ستا پائے اے پتہ کہہ نہیں تے بچہ حالی بھی سوڑ ستا پائے مزدور بچہ